ونؤمن به ونتوكل عليه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك توبة تهدي بها قلوبنا وتعصمنا بها من الزلل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وتفضل وتكرم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، لا زلنا في شهر ربيع الأول، والذي يحتفل فيه بمولد سيد الورى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقلت المهم من الحادثة أو من الذكرى أن نقف عند فضائل وعند خصائل وعند أخلاق هذا النبي الكريم. في الجمعة الماضية أيها الإخوة أشرت إشارة إلى الصدق والأمانة، وسأقف عندهما اليوم، ثم تناولت قضية العزة وربطتها بغزة، وسأنهي أيضا خطبة اليوم بغزة، لأن وعدناكم أننا سنجمع إن شاء الله يعني لغزة، يعني حتى يكون يعني سماعنا لما يجري هناك ورؤيتنا للصور البشعة التي يعني تتوالى علينا يكون له معنى إن شاء الله. وسنقف اليوم أيها الإخوة عند خصلة الصدق والأمانة، لكن سنقف كثيرا عند خصلة الوفاء أو الاعتراف بالجميل. Donc la fois dernière nous avons traité la fierté, la dignité, ce que nous a enseigné ce prophète alayhi salatu wassalam, et nous avons dit que les piliers de l'islam ne se sont constitués qu'à partir de la fin de la période mécoise, c'est-à-dire 10 ans après la venue du prophète alayhi salatu wassalam. La prière, c'est la 10e année, avec le voyage nocturne, et puis le jeûne du Ramadan, le monde légal, le pèlerinage à la Mecque ne s'est constitué qu'après avoir immigré à Médine. Et bien, qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette période mécoise et que nous considérons comme la période la plus importante? C'est la période du dogme, la période de la foi, ce qu'on appelle les piliers de la foi avant les piliers de l'islam. Et bien, il y avait justement cette fierté que nous a inculqué ce nouveau prophète qui est Mohammed alayhi salatu wassalam. هذه العزة وهذه الكرامة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلكم الرعيل الأول الذي آمن به واتبعه. الصدق والأمانة، من منا لا يعرف صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ من منا لا يعرف أمانة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن أنا لا أتكلم بالمجرد. Je ne parlerai pas يعني dans le cadre théorique. Tout le monde sait
que le prophète alayhi salatu wassalam, on le surnommait le véridique et le digne de confiance. Mais là, je veux en quelque sorte que chacun d'entre nous fasse ce bilan, fasse ce contrôle vis-à-vis de ses valeurs. Je vais essayer de mesurer, chacun d'entre nous essaiera de mesurer sa distance qui le sépare de la vérité et de la confiance. Est-ce que son entourage, est-ce que ton entourage, mon frère, ma sœur, te qualifie du véridique et de digne de confiance? Si tu veux ressembler au prophète, parlons pas de Maoulid, Man Maoulid, Wash'id ou la Mash'id, est-ce qu'on va fêter ou pas fêter? Posons les questions qui fâchent un petit peu, les questions qui dérangent un petit peu. Qu'en est-il de ma situation, Anna? Parce que je me réfère au prophète tous les jours, je dis La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Et c'est mon modèle, et c'est mon exemple. Et nous disons tous, sans exception, que nous suivons la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous aspirons, Inch'Allah, à ce qu'on réussisse à gagner ce qu'on appelle al-shafa'a. Le prophète alayhi salatu wassalam va intercéder en notre faveur auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Essayons de faire cette petite gymnastique, ce petit exercice. Le prophète, il est connu, il n'a jamais menti. Posons la question, est-ce que je n'ai jamais menti? Le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais trahi un dépôt. Ou l'amana, il se peut un dépôt matériel, ou là une parole, ou là un secret. Pose la question, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es digne? Est-ce que tu es digne qu'on te confie un dépôt, une parole, un secret, amana, notamment une somme d'argent, etc., etc. Ça laisse de côté Eid Ma'id, bid'a, machi bid'a. Alors que tu es noyé jusqu'ici, machi fil bid'a, fil haram. Ou machi le haram, c'est ce qui va te sortir complètement du cadre de l'islam. Il y a un dire du prophète alayhi salatu wassalam, ayatul munafiqi thalath, et ça résume un peu la vérité et la confiance. Ayatul munafiqi thalath, trois critères font d'une personne une personne hypocrite. Ayatul munafiqi thalath, wal hadith sahih عند الإمام مسلم. إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف. كل واحد منا يحط هذا الحديث قدامه. فزاد النبي عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. C'est grave, hein? Même si il jeûne, il prie et il prétend être musulman. Même si il prie, il jeûne et il prétend être musulman. Parce qu'il a fait quelque chose qui va lui compromettre tout. Quand je dis إذا حدث كذب, c'est pas ça lui arrive de mentir. إنما tout ce qu'il dit c'est du mensonge. انتبهوا مزيان. مش مابقاش يقول واحد انا كذبت واحد المره مشيت فيها. سيدنا ابراهيم كذب واحد المره. يعني كاين كذبه وكذبه ها؟ كاين كذبه وكذبه ها؟ فهنا ايها الاخوه يغلب على كلامك الكذب. سبحان الله العظيم. Tout ce que tu dis, c'est des mensonges. Mais si ça t'arrive de mentir, normalement ça ne doit pas t'arriver de mentir. Mais en tout cas, l'hypocrite, c'est que tout ce qu'il dit est faux. ثم غلب على مواعيده. ربما il se peut que tu donnes un rendez-vous et tu ne réussis pas à l'honorer. On ne va pas te qualifier d'emblée hypocrite. إنما tout est rendez-vous. حتى الناس يقول لك خلينا من ذاك السيد هذاك. راه هذاك واخا يعطيك الموعد ما يجيش. Celui qui est dans cette situation doit revoir ce qu'il a ici. إذا الناس كيقولوا عليك مثلا تقول لهم on se voit demain à telle heure. Aussi dire mais attention hein, parce que moi je te connais. C'est quoi je te connais? C'est-à-dire je t'atteste que tu n'es pas digne de confiance. Tu es un menteur. Il se peut que tu ne peux pas pour des raisons techniques
ou là des raisons qui te dépassent, ou là tu veux même annuler le rendez-vous, c'est ton droit. Tu peux donner un rendez-vous et tu peux l'annuler. Voilà que tu ne vas pas laisser les gens t'attendre. Tu as dit que je viens à 13h et tu viens à 14h30. والناس كيستناوك وتجي بحال ما درت والو وجهك حمر et tu t'assois, allez, parlons, laisse Mohamed. Alors tu nous as donné rendez-vous à 13h. C'est pas à 14h30. Il dit, votre modèle, le prophète alayhi salatu wassalam, voilà ce qu'il vous enseigne. Tout le monde sait qu'il a été qualifié, surnommé le véridique, le digne de confiance, et que la qualité qui a fait que Ummuna Khadija s'est présentée pour demander la main du prophète. Alors, c'est Khadija qui a demandé le prophète en mariage. Mais qui est-ce qui a séduit Khadija pour demander le prophète en mariage? C'est vrai, sa jeunesse. Elle a 25 ans, le prophète alayhi salatu wassalam. Sa beauté, il était beau. Plus beau que Sidna Youssouf. Andakum. Aïwa. Walakin, son honnêteté et sa confiance, parce qu'il l'a envoyé dans une expédition. Donc le prophète travaillait pour Ummuna Khadija. Regardez, حتى العرب قبل الإسلام كانت المرأة entrepreneur. كانت المرأة chef d'entreprise. عند العرب قبل الإسلام ها المرأة تاجرة il était chef d'entreprise. وإحنا on nous fait un procès injuste. هاد الأيامات يقول لك أنتم المرأة ما تسوى عندكم تربية والمرأة تحت الباياسون والمرأة ما هذا. أنا je me demande de quelle femme s'agit-il. En tout cas c'est pas la mienne. Et je ne pense pas que c'est la vôtre. هاك السيد وحنا داخلين دابا تلاقيت مع واحد في الباب قال لي اخويا دابا ملي كنشوفوك مع النساء تاعنا كنخاف المراه تقول السي عمر هذا اللي مع هذا السيد. واحد قال له اخويا دسترتي علينا النساء. المؤمن مغلوب مالكم يا صاحبي. اللي مغلوب في الدار من علامات الايمان واللي كيدير عزاف في الدار يروح يراجع شويه الايمان ديالو. يروح يراجع الايمان ديالو لان المؤمن هكذا. المؤمن كيفكر بان سي كيستيون دو جور وغادي يمشي الى حيث هو. on va rentrer chez nous. Chez nous c'est pas ici. Nous ne sommes pas les vrais habitants de la terre. قال لك واحد Nous ne sommes pas les vrais habitants de la terre. Les vrais habitants de la terre كانوا قبل منا. Nous sommes venus comme ça comme épreuve pour nous. C'est une épreuve, c'est un passage. Mais nous sommes créés pour le paradis. حنا سكان الجنة. وغنوليو لها إن شاء الله إلى أصلنا. فإذا أيها الإخوة, voilà un peu la question qui dérange. C'est pas question fêtée ou pas fêtée la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, mais sache que mesure mon frère, mesure la distance qui te sépare du prophète, qui te sépare du modèle. Hatta en mathématiques on modélise tel modèle, tel référentiel et tu mesures. أنا ما نقدش نمزوري لك أنا ta distance qui te sépare de ton modèle. Comme vous ne pouvez pas le faire à ma place, mais chacun d'entre nous peut le faire à son niveau. سيدي النبي قال إذا حدث كذب آيات المنافق. Les signes de l'hypocrisie, علامات النفاق. إذا حدث كذب. Si à chaque fois que je parle, je mens, يا عباد الله, il y a un problème. وإذا اؤتمن خان. Et à chaque fois qu'on lui confie un dépôt, il le trahit ou il l'honore pas. وإذا وعد أخلف. Ses rendez-vous sont bidons. ما بقاش مثل هذا. حتى حنا كنستغربوا احيانا واحد يعطيك موعد ايوا وكيجي في الوقت تا دوني 14h à 14h pile كيجي كتقول له ما شاء الله رونديفو ديال الكور. ماشي رونديفو ديال الكور يا رعاكم الله. الكور عندهم un quart d'heure dans la culture française notamment. oui عنده 4 ساعات يخليك تنتظر. المسلم عنده الموعد. Sache, est-ce que tu as des rendez-vous, est-ce que tu respectes tes rendez-vous ou pas, mon frère? Si tu les respectes, laisse les gens te qualifier de véridique. Laisse les gens te qualifier de digne de confiance. Voilà, إخواني أخواتي, قضية الصدق والأمانة. إذن الأمانة هي التي جعلت خديجة تتعلق
برسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي مهاجر إلى المدينة المنورة. يعني normalement toutes les conditions étaient réunies pour que le prophète se venge de ceux qui ont voulu le tuer et l'ont poussé à l'exil. ولا لا؟ عنده الأمانات نتاعهم. عجيب. يعني on lui déclare la guerre le jour. Le soir on ramène les dépôts. لأن عارفينه ما كيسرقش. On lui ramène les dépôts. راه الناس كانوا عارفين القرآن راه كلام ربي. عندما نزلت الآية عتل بعد ذلك زنيم، نزلت في ذلك الرجل الذي بصق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. عتل بعد ذلك زنيم، يعني الله سبحانه وتعالى تكلم عن صفاته، وفي الأخير تكلم عن صفة لا يعلمها أحد، وهي أن ولد الحرام، ولد الزنا. وأهل مكة كلهم ما كانوش كيعرفوا السيد أنه ولد الحرام، حتى نزل قول الله عز وجل عتل بعد ذلك زني، فذهب إلى أمه حط لها السيف هنا، قال لها القرآن ما كيكذبش، واخا كافر القرآن ما كيكذبش، ومحمد ما كيكذبش. قال ها هي، فقلت له أنت ماشي ولد باك. تعرف يا أخونا الكرام، هما كانوا كيعترفوا بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكانوا يثقون في النبي عليه الصلاة والسلام. ما جربنا عليه كذبا قط. Tu nous as jamais menti. Jamais. Tu nous as jamais menti. فهو النبي خارج إلى المدينة المنورة، مهاجر مطرود من مكة، لكن الأمانات يجب أن تعود. Les dépôts doivent être rendus à qui de droit. Il a laissé Ali ibn Abi Talib, tout le monde connaît لماذا بقي علي ibn Abi Talib ابن عمه نائم في مكانه حتى يؤدي الأمانات إلى أهلها. وأكبر أمانة, le plus grand dépôt, le dépôt des dépôts, c'est le message. Le message lui-même. أمانة التبليغ, أمانة الوحي, أمانة الدين. Ce message que le prophète alayhi salatu wassalam, ce dépôt, l'amana, inna aradna l'amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وانت tu fais partie de l'insan, donc tu as un dépôt. L'islam est un dépôt chez toi. Le message de Dieu est un dépôt. قل هذه سبيلي, c'est ma voie. أدعو إلى الله, j'appelle à Dieu. أيوة, أدعو إلى الله على بصيرة, en connaissance de cause. أنا ومن اتبعني, moi et ceux qui m'ont suivi. Le prophète عليه الصلاة والسلام t'a engagé. إذن أيها الإخوة, فالصدق والأمانة أيوة. والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الصدق ويقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل أو المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. À force de dire la vérité, Dieu t'écrira et te qualifiera de véridique. وإن الكذب إياكم والكذب فإن الكذب يؤدي إلى الفجور وإن الفجور يؤدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب, يعني يكذب كيقلب على الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Faites attention. Je vous préviens, je vous mets en garde, dit le prophète alayhi salatu wassalam, contre le mensonge. Plus vous montez, plus vous vous approchez de l'immoralité, de la débauche, on peut dire. Et bien, le mensonge mène à l'immoralité, l'immoralité mène à l'enfer. Et celui qui ment, il ne cesse de mentir. Aïwa, Dieu risque de l'écrire dans la liste des menteurs. Et je vous appelle à la vérité, à dire la vérité, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Plus tu dis la vérité, plus tu t'approches de la morale, de l'bir, de la piété, on peut dire. Et la morale mène, ou la piété mène au paradis. Plus tu mens,
et plus tu dis la vérité et tu cherches la vérité, Dieu t'écrira dans la liste des véridiques. Arba'un, on a parlé de 3. Ayatul munafiqi thalath. Wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslim. 3 signes, d'hypocrisie que je viens de citer. Il y a un dire qui parle de 4. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ya latif. Là on dit alamat al-nifaq. Même s'il prie, il jeûne, il prétend être musulman. Le deuxième dire authentique du prophète alayhi salatu wassalam, il dit 4 choses font d'une personne un hypocrite. Et un hypocrite authentique, un vrai hypocrite. منافقا خالصا ومن كانت فيه طبعا اذا كانوا 4 مجموعين les 4 réunis. Et si par malheur tu as une ou 2 de ces défauts, فإن فيك وإذا كانت فيك خصلة ومن كانت فيه خصلة منها فإن فيه خصلة من خصال المنافقين أو من خصال النفاق. Et si jamais tu vérifies une de ces conditions, sache que tu as un critère d'hypocrisie. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. الرابعة la quatrième عاهد غدر. يعطيلك الهضرة يعطيلك الأمان et après il rompt, après يغدر بك. الغدر ليس من صفات المؤمنين حتى مع الكفار. ما يمكنش تقول هذا كافر غنغدر به. لا، نحن قوم لا نغدر. إذا هما غدروا سي مشكلتهم، لكن أنت لا تغدر أبدا. والخصلة الأخرى بعد الصدق والأمانة وهي خصلة الوفاء والاعتراف بالجميل. هذه سأتناولها إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة من خلال مثلين. Je vais la traiter Inch'Allah juste après, le repos, à travers 2 exemples que je citerai. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أحمد وبوحدانيته أشهد وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوفاء أيها الإخوة والاعتراف بالجميل من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فاسمع يا من يريد أن يتخلق بأخلاق النبي. راه ماشي قضية نافلة ولا مستحب. Ce n'est pas quelque chose de surrogatoire que de ressembler en matière de morale et en matière de comportement au prophète alayhi salatu wassalam. Tu es tenu bien sûr en fonction de tes moyens de prendre le prophète comme modèle. Quand il t'a dit la vérité, tu dois être véridique. Quand il t'a dit la confiance, tu dois justement être digne de confiance. Là nous parlons de la loyauté et de la reconnaissance. Et c'est quasiment ce dont nous avons besoin tous les jours. Dans la vie, il y a, tu es éprouvé tout le temps, notamment dans la reconnaissance. Est-ce que tu es reconnaissant ou pas vis-à-vis de ce qu'on t'a fait? Encore une fois, al-ghadr ne spécifie pas tu vas al-ghadr vis-à-vis d'un musulman ou d'un non-musulman. La reconnaissance à travers les 2 exemples, et d'ailleurs c'était des mécréants, les 2 exemples. 2 personnes ont rendu un service à un moment donné au prophète alayhi salatu wassalam et indirectement à la communauté musulmane. Vous allez voir, quelqu'un a fait du mal dans le prophète, a fait du mal au prophète alayhi salam. Il lui a pardonné, il ne s'est pas vengé. Le prophète n'est pas un vengeur. Par contre, quand il y a une règle de l'islam, violée, là, il se venge pour la règle. Alayhi salatu wassalam. Citons le premier exemple, qui est celui de, sûrement que vous connaissez,
qui s'appelle Al-Mut'am ibn Adi. Mut'am ibn Adi, c'est un Mécois. Il n'a pas embrassé la foi, il ne s'est pas converti, c'est pas un sahabi, c'est un mouchrik. Il a vécu mouchrik et il est mort mouchrik. À la limite, on ne lui doit rien. C'est un mouchrik. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam va lui reconnaître par rapport à un geste qu'il a fait? Un geste, à la limite, anodin. Souvenez-vous, quand le prophète alayhi salatu wassalam a pris cette décision que la Mecque n'est plus le terrain fertile, que la Mecque est hostile, qu'il n'y a pas moyen de continuer à cultiver cette nouvelle religion à la Mecque. Ça fait. Les cœurs sont durs comme de la roche. Il est sorti de la Mecque, il est allé à la deuxième ville de l'Arabie, qui s'appelle Taïf. La deuxième ville de l'Arabie, vous avez l'histoire, donc il est allé, on lui a réservé un mauvais accueil, il est rentré. Et les Mécois étaient là, subhanallah. Une ou deux personnes de la Mecque étaient là-bas. Ils ont saisi l'occasion de dire que puisque Mohammed a quitté la Mecque, eh ben on ferme les portes. Et on lui a fermé les portes de la Mecque. Exilé. Le prophète est devenu un réfugié. En revenant de Taïf, عندما رجع من الطائف وجد أبواب مكة مسدودة ممنوع تدخل. Tu ne rentres pas, on s'est débarrassé de toi, donc tu ne rentres pas à la Mecque. Il est resté plusieurs jours. Taban Rabbil Alamin l'a occupé. Hein. Il est entré, c'est pendant cette période-là, en rentrant de Taïf, qu'il est entré en contact avec le monde invisible. وكأن الجنون. احنا الجنون واش كنفكروا منهم؟ الجنون ضربوا البنت ما تزوجاتش، ضربوا الولد ما ولدش، قاسوا الاخر ما نجحش. سبحان الله يهديكم. Arrêtez un petit peu. Si vous expliquez tout par genoun, il est où ta volonté? Alors que non, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui est en moi. J'arrête. C'est qui? Il n'y a que toi. C'est ce que je vois. Le muhim. Fasidna Nabi, pour le réconforter, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné accès au monde invisible. Vous lisez ça dans Quluhiya ilayya anna ustama'a nafara min al-jinn. Vous connaissez la suite. Wa id sarafna ilayka nafara min al-jinn. Pour un peu le réconforter. Et il est resté plusieurs jours jusqu'à ce que Had al-Mut'am ibn Adi, un mouchrik, ce n'est pas un musulman. Les musulmans de la Mecque de l'époque n'étaient pas capables d'aller chercher leur chef. On était dans la situation de faiblesse. Nous في مكة رانا في مرحلة الاستضعاف لا نستطيع القائد ديالنا الشاف نتاعنا مستعدين نموتوا عليه لكن on ne peut pas ما يمكنناش نمشيو نجيبوه لأن مكة سدت البيبان. غادي يمشي المطعم بن عدي كان عنده تبارك الله شي 11 ولا 12 الولد. قال لهم تقلدوا السلاح armez-vous. Il y a quand même, il y avait des valeurs عند العربة صاحبي. عندكم غادي تدخلوا سميتو راه لي فالور كلشي جابهم الدين. راه قلت لكم الجمعة اللي فاتت اش كيقول سيدي النبي؟ إنما بعثت لأتمم pour parfaire les vertus de la morale. Pour parfaire les vertus de la morale. لبسوا السلاح راح إلى مكة إلى لا بلاص لا بلاص بيبليك ولا لا غران بلاص. أيوة فقال لهم أنا ماشي je pars chercher Mohammed. Il n'y a rien entre nous, j'ai pas la foi. أيوة c'est mon ennemi. ولكن c'est pas juste, c'est honteux qu'un des nôtres il est arrêté à la frontière. On ne le laisse pas entrer. Que disent ceux qui emprisonnent par dizaines de milliers jusqu'à ce qu'ils meurent dans les prisons? Je ne sais pas. Mais كتسمع un certain nombre de journalistes sur des chaînes arabes. يعني يا خويا كتقول له مالك هذو يجب il faut les tuer. اقتلوهم في الميدان. وهذا كان مفتي. Un moufti, il sait très bien qu'une goutte de sang, عند رب العالمين, c'est pas l'équivalent.
il vaut plus que le Kaaba. Une goutte de sang. Si tu la verses comme ça injustement. وذهب إلى حدود يعني مكة وأدخل النبي في جواره. Il lui a donné ce qu'on appelle le statut de réfugié. يعني voilà, donc tu es sur ma protection. Tu es sous ma protection. Un geste. Voilà. L'iyam ghadi yimshiou, les choses vont changer. Le prophète va immigrer à Médine. Le prophète va engager une bataille. Le prophète aura des prisonniers. Là, pour la première fois. Celui qui était prisonnier et à la Mecque et en dehors de la Mecque va remporter la victoire le jour de Diyal Badr. Les choses changent. Attention, comme patientez, les choses vont changer. Les choses vont changer. ما تقنطوش عطيتكم أمثلة من تركيا ومن تونس ومن بزاف ديال الأماكن. Pour la première fois, le prophète aura affaire à des prisonniers. 70. 70 محابسين. La règle était, chaque prisonnier doit payer une rançon. Va acheter sa liberté. Je me suis amusé à vous calculer, c'était entre 400 et 4000 dirhams de l'époque. Entre 400 et 4000 dirhams en fonction du statut social des prisonniers. Il y a celui à qui on demandera 400, il y a celui où on demandera 4000. Al-Abbas, Amm al-Nabi, il était prisonnier. Fi Ghazwat Badr. Parce que l'Abbas n'était pas encore converti à l'islam, c'est l'oncle du prophète. Et celui qui paiera le plus cher. Parce que c'est un notable à la Mecque, l'Abbas. ما قالهمش النبي يسمحوا له خليه يمشي. خلص سيدي العباس، خلص نعم سيدي 30 غرام، عفوا خلص يعني 30 نعم 30 أوقية من الذهب. أوقية مشيت قلبت عليها لقيت أوقية فيها 40 غرام ديال الذهب. 30 في 40 طلعت ليا شحال طلعت ليا 1200 غرام ديال الذهب. ياك كيلو 200 1200 غرام ديال الذهب. مشيت للسوق ديال الذهب ديال دابا باسكو حنا كنتكلموا بالكورون ماشي بالكونستون ماشي بالكورون عفوا سميتو بدابا باش نعطيكم شحال باش شرا سيدنا العباس الحريه ديالو ب 51600 يورو واحد. والاخرين كلهم اللي ما عندوش غادي يقري لنا 10 ديال الاولاد ديال الصحابه. Encore une fois, le prophète va mettre devant l'importance de l'enseignement. ما عندكش الفلوس، ما عندكش الذهب، ما عندكش الفضه، تي فوشيوه كتعرف تقريوه، قري لنا 10 ديال ولاد المسلمين. بمعنى ان القرايه ديال ولاد المسلمين il vaut يعني هذا le prix ولا voire plus. ايوا ف هاد 70 si on fait une moyenne de 400 à 4000, une moyenne, alors 400 c'est 600 euros et 4000 c'est 6000 euros. Si on fait une moyenne de tout ça, mais c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, surtout pour quelqu'un, yani Allah à peine arrivé à Médine, il a besoin de cet argent. Et bien le prophète va dire la chose suivante. Il va exprimer sa loyauté et sa reconnaissance vis-à-vis de Mut'am. فقال صلى الله عليه وسلم لو أن المطعم ابن عدي. Le jour de Badr, Mut'am n'était plus là. Il était mort. Si المطعم بن عدي لو أن المطعم بن عدي حي اليوم وسألني هؤلاء النتنة لأعطيته إياه. On a tiré tout cet or et tout cet argent ailleurs, en contrepartie de quoi? Parce qu'il nous a rendu un service un jour. C'est le Mut'am ibn Adi, il est vivant aujourd'hui et il me demande ses 70 prisonniers, il les aura gratuitement. Parce que Ana Muhammadun Rasulullah جئت بالوفاء وبالاعتراف بالجميل. هذا مع مشرك. المثل الثاني مع مشرك لكن أسلم بعدين وتعرفونه هو أيضا مشرك. أسدى لنا خدمة
عندما كان مشركا، ولكن الخدمة اللي سداها أنا نقول لكم سمحوا لي بزاف ديال الناس مسلمين، وربما في الصف الأول صعيب باش يديروها. كيس كافي سو عثمان ابن طلحة أو عثمان ابن أبي طلحة. عثمان بن طلحة عندما كان الصحابة يخرجون من مكة إلى المدينة يهاجرون، خرج أبو سلمة وأم سلمة وسلمة. سلمة رضيع، c'est un bébé, avec ses parents. Ils veulent sortir, quitter la Mecque et aller à Médine. Eh bien la famille de Salama, la belle famille, peut dire, lui a dit, non, tu pars tout seul. Tu ne prendras pas avec toi notre fille. البنت ديالنا ما تديهاش معك، مشي بوحدك، غنشدوها في مكة. جاو la famille du père. قالوا puisque vous retenez votre fille, nous on va récupérer notre petit-fils. Aïwa, une famille complètement éclatée. Et ils ont tiré, les deux familles, ont tiré sur l'enfant jusqu'à ce qu'ils lui ont fait une déchirure au niveau de l'épaule. Il a été récupéré par la famille du père. Abu Salama, il est parti à Médine tout seul. Salama, il est rentré chez elle, avec ses parents. Et le bébé, il est parti avec la famille du père. La famille est déchirée. وكانت Salama. Ça vous dit quoi Salama? Ça vous dit quoi l'ism هذا؟ راه أمكم، c'est votre mère. راه Salama غتولي أمكم. غيديها سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، غيتزوجها سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت تحب أبا سلمة حبا ما بعده حب، حتى عندما ذهب النبي عندما مات ذهب إليها في المدينة ليعزيها، فقال لها يعني العزاء اللي كنديروا يعني أبدلك الله خيرا من يعني خيرا ما سميت أجارك الله في مصيبتك وأخلفك خيرا منها. فقالت يا رسول الله وهل سأجد خيرا من أبي سلمة؟ النساء اللي متعلقين بالرجال الله يجعل ان شاء الله كاع النساء تاعنا بحال سلمة، وكونوا انتم بحال ابو سلمة، سي تو، انت كون بحال ابو سلمة تكون لك بحال سلمة. ايوا بقات هنا حتى مشى يخطبها سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين قال لها هل أبدلك الله خيرا من أبي سلمة؟ قالت يا رسول الله نعم. معناه هو اللي اداها يعني في آخر المطاف. المهم عثمان بن طلحة غادي يبان. Là, dans le moment difficile, Salama sortait tous les jours, pendant un an, tous les jours, en pleurant, il demande son bébé pour aller rejoindre son mari. عام كامل وهي كتبكي وكتخرج عند يعني الأهل ديال رجلها، أعطيولي ولدي باش نلتحق مع الزوج ديالي. عام وبعد عام رقت قلوبهم. Après un an, ils ont dit finalement, on ne va pas la laisser comme ça. On lui a donné son bébé. Elle a pris son bébé et elle a pris le chemin à pied. Toute seule. À pied. شحال من كيلومتر با شحال؟ À peu près 470 ou 450 km. 15 jours de marche. Là va apparaître المشرك اللي غادي يسلم بعدين. يتلقى معها عثمان بن طلحة. Il va voir la récompense que lui donnera le prophète. Il va lui donner une récompense digne de ce qu'il a fait. شافها خارجة en quittant la Mecque. Où est-ce que tu vas يا Salama? إلى أين تذهبين يا Salama? قالت التحق بزوجي. Avec ce bébé, à pied. فقالت التحق بزوجي. فقال لا ما يمكنش. Il y a des valeurs qui nous empêchent de te laisser faire. Vas-y monte. ركبها على الناقة ديالو. وبدا كيجرب بها 15 يوم وكتقول سلمة ما حدثني قط. Il m'a pas adressé la parole durant 15 jours. ما قاليش واش راكي واش لاباس واش عييتي، باسكو الكلام كيجر كلام، ما عارفين السيرفيس يعني كذا. ما حدثني قط. Voilà, il m'a pas adressé la parole durant tout le voyage, 15 jours. Et quand Smito la nuit arrive, il s'éloigne
et سميتو la chamelle يعني va سميتو va s'agenouiller et je descends et je fais mes besoins et il me rapproche il me rapproche à manger حتى وصلنا إلى المدينة. Arrivé à midi, là il va me parler. Salama تقول, il m'a dit يا سلامة t'as un mari jaloux. شوف les valeurs تاع العرب صاحبي, شوف t'as un mari jaloux. إن أبا سلمة رجل مغيار فإذا رآك قد يشك فيك. Si jamais il te voit, il aura des mauvaises idées. Et bien, خذي la chamelle والله يهمك. Il est rentré à pied à la Mecque. هذا واش مسلم ولا كافر؟ هذا كافر ياك؟ والله يكثر من هذا الكفار هذو. كفار بحال هذو الله يكثر منهم. ها؟ باسكو انا قلت لكم صعيب اخويا صعيب. يعني احنا الواحد منا كيسكر بزبيبه ووقع له والو راه طاح في الفخ. صافي مشاو الايام سيدي النبي غيجي لمكه فاتحا. هذا عثمان بن طلحه avant à la Mecque, il avait au sein de sa famille la clé de le Kaaba. Banu Shayba, parce qu'on se répartissait les familles de la Mecque à l'époque, chaque famille s'occupait de quelque chose. Il y a ceux qui s'occupaient de le Kaaba, de la nettoyer, etc. Et l'ouvrir, la fermer. Il y a ceux qui s'occupaient de Siqaya, ils donnaient à boire, yani aux pèlerins, gratuitement tout ça. Et chaque famille s'occupait de quelque chose. Il était connu. السدانة والسقاية والخدمة إلى غير ذلك. هذا عثمان بن طلحة, il dit lui-même, à l'époque de Mecca, j'ouvrais le Kaaba tous les lundis et tous les jeudis pour que les gens entrent dans le Kaaba pour prier dedans. أيوة. واحد النهار جاء محمد أراد أن يدخل فمنعته. قلت له ما تدخلش. قال لي يا عثمان خليني ندخل بحالي بحال الناس. ما تدخلش tu ne rentres pas. فاش قال له سيدنا النبي؟ قال له يا عثمان أرأيت إن كان المفتاح في يدي يوما أرأيت إن كان المفتاح في يدي يوما أضعه حيث أشاء. Ne penses-tu pas qu'un jour j'aurai cette clé entre les mains et je la donnerai à la personne que je veux? فقال إذا ذلت مكة. بل قال في رواية فبطن الأرض أولى لي من ظهرها. يعني صغير honte. ذلت مكة إذا. فقال بل عزت. هادشي في مكة قبل ما نهاجروا avant qu'on parte à midi. Là on va ouvrir la 8e année, on va يعني il y aura ce qu'on appelle la conquête de la Mecque. وسيدي النبي غادي يهدم الأصنام كاملين وغادي يدخل في الكعبة وغيصلي فيها. الكعبة ملي كتدخلها تصلي في أي اتجاه بغيت, منا ولا منا ولا منا, وتجوز الصلاة في يعني في الكعبة. ويقول لا قبل ما يدخل خصو مفتاح. يقال في روايتين, رواية تقول أن عثمان بن طلحة أسلم قبل الفتح, كان مسلما في ذاك الساعة. ورواية أخرى تقول لم يسلم بعد, كان مشركا حتى هو. فعندما رأى النبي قد يعني أقفل يعني داخلا على مكة هرب إلى بيته وأعطى المفتاح لأمه. فقال لها خبعي كاش بيان سيت كلي. فين خبعتها أمه؟ خباتها في الملابس ديالها. عارفين أن العرب ما غاديش يفتشوا المرأة. فالنبي قال روح جيبوا لي المفتاح. المهم قصة علي عمر أبو بكر الصديق بزاف سميتو. المهم جاب المفتاح. في رواية تقول أخذها له بالسيف باسكو مابغاش يعطيه. وفي رواية غير مشى سيدنا عمر دق الباب قالوا شكون؟ قال لهم عمر. عطوا له المفتاح سميتي. عارفين القضية ما فيه على باس. في روايتين سيدي النبي خذ المفتاح ماشي بحال دابا هكذا, المفتاح كان هكذا ذاك الوقت هذاك. فدخل إلى الكعبة وهو خارج من الكعبة العباس يقول يا رسول الله أعطينا المفتاح لآل البيت, لأن كانت عندهم السقاية عند العباس. يبقى زدنا السدانة وعلي يطلب المفتاح وغيره من الصحابة. وإذا بقول الله عز وجل يتنزل
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سيدي النبي خارج من الكعبة كيقرأ هذه الآية. عمر قال هذه الآية ما سمعناهاش قبل، نزلت الآن. وإذا بالنبي يقول أين عثمان؟ لا في الدار ديالو ما جايش. أين عثمان؟ روح جيبوه. قال له هات المفتاح، خذها يا عثمان خالدة تالدة لا ينازعكم فيها إلا ظالم إلى قيام الساعة. الآن اليوم هما الأحفاد نتاعو اللي عندهم المفتاح إلى الآن، وغادي يبقى إلى قيام الساعة. اش دار هذا السيد هذا؟ شفتوا واش دار مع أم سلمة؟ دار مع سيدي النبي في الأول كلام ماشي عمل ماشي مليح. هذا في الأول من يمنعوه باش يدخل quand il lui interdit d'entrer، ولكن ça vis-à-vis du prophète il a oublié ça. قال هذا الشيء نساوه، لكن vis-à-vis d'une femme أيوة فاحنا الآن ما غاديش نساولو هذا. خذ المفتاح وغادي يبقى في العائلة ديالك وفي الأحفاد نتاعك إلى قيام الساعة. هذا هو الوفاء يرعاكم الله، وهذا هو الاعتراف بالجميل. واللي بغى يتخلق بأخلاق النبي يعرف اش غيدير. الصدق، الأمانة. وفي ذاك النهار الجمعة علاش تكلمنا على العزة، واليوم تكلمنا على الوفاء. ما يهمنيش أنا العيد ماشي سوقي، هذا السوق ديالي، وهو هذا النبي علمنا مجموعة ديال الخصال، مجموعة ديال الأخلاق. هذه الأخلاق الآن ما بقاتش للأسف الشديد، قليلة جدا حتى بيناتنا المسلمين. دابا المسلم راك معاه عايش معاه 10 سنين 20 30 40 سنة، يعني vous rendez des services mutuellement. À un moment donné, je ne sais pas pour quelle raison، يعني وقع الشيطان ولا كذا، وقع اللي وقع، غادي يمحي لك كل شيء اللي درتيه. تقول له صاحبي 40 سنة 40 سنة صاحبي نسيتيها كلها ولا نهار كل شيء مشى. هذا ليس من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي مع المشركين كيف كان؟ فأقف عند هذا الحد أيها الإخوة. وأخبرتكم في الجمعة الماضية أن العزة كتمشي مع غزة ياك، وكانت معنا جماعة طليطلة الحمد لله، جمعوا مبلغ محترم والحمد لله رب العالمين، جماعة توليدو أيوة. تكلمنا في العزة ووقفنا عند la fierté, la dignité que nous a enseigné ce prophète alayhi salatu wassalam. Et puis nous avons tous vu, c'est pas la peine que je vous dise ou je vous ramène des photos, vous suivez aujourd'hui tous ce qui se passe à Gaza. Une seule famille 8 martyrs، 8 ديال الناس من عائلة واحدة ماتوا، التحقوا بالرفيق الأعلى شهداء إن شاء الله. ناهيك على الهدم وعلى القصف وكذا، فنحن أيها الإخوة لأن سمعنا هذا الكلام ورأينا صور، nous avons suivi, nous avons vu et nous avons entendu ce qui se passe à Gaza. Gaza aujourd'hui, quasiment le monde entier lui tourne le dos. اللي فيه شي حاجة تكفيه. Aujourd'hui on a tellement semé des guerres partout dans le monde musulman, dans le monde arabe, que quand tu parles de Gaza يقول لك اخويا راني غارق في المشاكل ديالي. Qu'est-ce que tu dis? Il y a le Yémen, il y a la Syrie, il y a la Libye, il y a l'Irak, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais ça ne doit pas, nous en tout cas, parce que الحمد لله مازال ما قتلنا حد، ما سجلنا حد، ما والو، شوية كنسمعوا quelques paroles désagréables. C'est tout. عندكم ما ضربكم حد، ما مزقكم حد، ما تعدى عليكم حد، مازال كتاكلوا كتشربوا كتنعسوا راكم مريحين. Mais de temps en temps on vous empoisonne la vie avec des phrases. Et l'attitude que nous a conseillé Allah subhanahu wa ta'ala, فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. Glorifie ton Seigneur. Nous savons que ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. Nous savons que tu es affecté par ce qu'ils disent. C'est des paroles. لن يضركم إلا أذى. Et nous vous attendrons que par la parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ça je l'ai traité dans un prêche. La solution c'est quoi? La posture à adopter c'est quoi? La résolution à adopter c'est quoi? Glorifie ton Seigneur. Dieu conseille à son prophète quand il écoute des choses désagréables, glorifie ton Seigneur et sois parmi ceux qui se prosternent. Et c'est la même recette. إذا كانت la recette conseillée au prophète alayhi salatu wassalam, recommandée au prophète, c'est la même recette. Cessez de polémiquer. إنما agissez
et soyez positifs dans cette société. Personne ne vous délogera de cette société, vous êtes chez vous, vous aimez ce pays, vous... Il y a là, voilà, on vous met des expressions, des phrases désagréables, voilà, ça s'appelle adha faqat. Et c'est passager. Et c'est passager, ça va partir. Moi, je ne suis pas de ceux qui s'aiment le pessimisme, ça y est, c'est fini, on va rentrer quelque part, je ne sais pas où. إذن إخوان الكرام فنحن مع غزة سمعنا ورأينا فلابد وجب علينا أن نقوم بالحركة. Le geste aujourd'hui s'impose pour chacun d'entre nous. Nous avons, alhamdoulilah, des sociétés humanitaires qui travaillent sur Gaza. On va, Inch'Allah, travailler avec elles. Walakin, c'est Masjid al-Iman qui est jumelé avec une mosquée, avec le Quds déjà, et avec une mosquée de Gaza aussi. Je vous appelle, إخواني الكرام, أدعوكم جميعا إلى أن تعبروا عن هذه العزة التي علمكم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقولوا نعم أنا مع غزة في محنتها أنا مع غزة في جهادها أنا مع غزة في نضالها تجاه المستعمر وستتحرر فلسطين. متى؟ ربي قالها تتحرر وستتحرر فلسطين وسيتحرر الشعب الفلسطيني شاء من شاء وأبى من أبى. لكن الآن اللي عندنا بين يدينا كل شيء كييأس. الآن أصوات تقول أن عمرو ما كانوا الفلسطينيين في فلسطين. عجيب، ماشي غير نعطوا لهم طريق، ما عمرو كانوا الفلسطينيين في فلسطين. وهذا شي موالين الطرح وشي موالين الرزوز اللي كيقولوا هذا الكلام هذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. فأدعوكم جميعا أيها الإخوة أن نجمع في هذا اليوم إن شاء الله مباشرة، بعد الصلاة إن شاء الله، غير نصلوا غير نسلموا، خليكم جالسين. دابا سميتو غنكملوا مع الجوج تبارك الله، غير نقولوا السلام عليكم، خليكم جالسين باش نفوتوا إن شاء الله في الصفوف وغادي نجمعوا، وإلا كاين حسن إن شاء الله له. اللهم يا أول يا آخر يا سميع يا عليم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا أن تغفر ذنوبنا، أن تيسر أمورنا، أن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا اجعلنا لك ذاكرين، ربنا اجعلنا لك شاكرين، إليك منيبين، عليك متوكلين، منك قريبين، من أعدائك بعيدين. اللهم اغسل حوبتنا، سدد رميتنا، ثبت حجتنا، اسلل سخيمة صدورنا. اللهم كن لإخواننا في غزة وفلسطين خير ولي وخير نصير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تفتنا في ديننا ولا في دنيانا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا، سلما وسلاما، واجعلنا فيه من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.